वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं बजट के खद्दोखाल के हवाले से जो अब कुछ दिनों के बाद आने वाला है। कुछ और फिगर आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो सूबों को पैसे मिलेंगे, एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात हो रही है। एनएफसी अवार्ड की मद में वो 1038 बिलियन होंगे और तनख्वाहों के लिए 40 अरब रुपए जो हैं वो मिलेंगे। पेंशन के लिए में 15% का इजाफा मुतवक्को है। तमनाई पे सब्सिडी के लिए अभी भी 127 रुपये रखे जाएंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। बेसिक इनकम सपोर्ट फंड में जो कि पूरे के लिए स्कीम है उसमें 70 से 90 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है और रेलवे की गालिबन 23 अरब रुपए जो हैं वो रखे जाएंगे। मजीद कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करते हैं और ये टेक्सटाइल की R&D के हवाले से। हमारे टेक्सटाइल के जो दोस्त हैं उनके काफ़ी अर्से से ये जो मुतालबात हैं उसके हवाले से जो अब फिगर हमारे पास है, जो हमारी तवक्कुआत है उसके मुताबिक R&D सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर को 40 अरब रुपए मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 21 अरब रुपए होंगे। IDPs के लिए 50 अरब से बढ़ा के 21 अरब रुपए रखे जा रहे हैं और आइंदा माली साल के बजट में चीनी और खाद पे सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए एडिशनल 246 अरब रुपए जो हैं मुख्तस किए जा रहे हैं। ये जो हम चीनी और खाद की सब्सिडी की बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको फिर इस पर पूरी घंटे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन क्विकली मैं एक कमेंट डॉक्टर साहब से इस पर ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले साल सिचुएशन हुई थी हमारे सामने, हमने देख ली थी चीनी के हवाले से। नाउ जो खाद की बात होती है, फर्टिलाइजर पे हम खासी हैवी सब्सिडी देते आते हैं बिकॉज एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें अपने फार्मर्स को सपोर्ट तो करनी है। IMF ये कहता है कि ये काम आप ना करें। अब मुझे याद है कि आई वाज टॉकिंग टू अ CEO ऑफ ए फर्टिलाइजर कंपनी। मैंने कही सब्सिडी अगर हटा दें, कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी कीमत 3 गुना हो जाएगी, मेरे शेयर की कीमत जो है वो 500,000 हो जाएगी, मतलब मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहने लगे फ़र्क उसको पड़ेगा जिसने ख़रीदनी है, वो कहाँ से ख़रीदेगा। ये पॉइंट तो है जी। देखें, बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अब तैयार है कि यहाँ पे डीरेगुलेशन की जाए। एक तरफ तो प्राइसेस जो हैं अब इंटरनेशनल प्राइसेस से भी हम ऊपर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वीट में इस वक्त हमारी जो प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा है। सो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अब हमें ये इंटरनेशनल प्राइसिंग सिस्टम लाना चाहिए और उसके हिसाब से इंटरनेशनल प्राइसेस इनपुट्स की भी होनी चाहिए। लेकिन मॉनिटर हमें फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को साथ साथ करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर फार्मर्स प्रॉफिटेबल नहीं रहते अंडर दिस रिजीम तो फिर उसको सब्सिडी ज़रूर हमें देनी मुझे चाहिए। एक चीज़ समझाएं, बट पहले हमें डीरेगुलेट करना चाहिए। डीरेगुलेट के बाद देखना चाहिए कि फार्मर की जो वायबिलिटी है उसके लिए क्या आपको देना पड़ेगा। थोड़ा हमें समझाएं ये किस तरीके से है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप कहते हैं खाद पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, प्राइसेस आप इंटरनेशनल ले आते हैं, तो सारी दुनिया में फिर यही सूरत हाल बनती है। हमारा फार्मर फिर कहाँ मार खाता है? क्या पावर की एडिशनल प्राइस की वजह से मार खाता है? देखिए, हमारा फार्मर की यील्ड्स बहुत कम है, पर एकड़ यील्ड नहीं, पर एकड़ यील्ड्स हमारी नहीं है। और अगर हम इंडियन पंजाब की यील्ड्स कर लें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें 50 से 60% इजाफा हो सकता है। और इंडियन जो पंजाब है उसमें एक्सटेंसिव ये जो एक्सटेंशन सर्विस है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से रिसर्च जो है वो फार्मर्स तक पहुँचती है। बेहतरीन उनको सीड्स मिलते हैं। बायो टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने ब्रेक थ्रू किया हुआ है। सो हमारे लिए ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे फार्मर के लिए, उसके लिए मॉडर्न जो डेवलपमेंट्स हैं उनको वहाँ पे लेके जाना, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को लेके जाना, सीड्स प्रोवाइड करने। इसका मतलब यहाँ भी हमारी गलती नहीं कराती है फिर। हाँ, बिल्कुल। ये तो हमारा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर रिसर्च का इशू है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये चलें पिछले 20 साल में काम हो जाना चाहिए था। अब वही मैं शुरू में जो कह रहा था, विजन की बात है। अब आपको लग रहा है कि आपके खर्चे जो हैं वो नहीं काबू में सही तरीके से आते, तो फिर जो है सोल्यूशन हमारा एग्रीकल्चर में है ब्रेक थ्रू इन प्रोडक्टिविटी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं अब हमें कॉल भी कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों की हम कॉल लेते हैं। तो चौधरी शफीक साहब जो हैं वो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, बजट के हवाले से बात करना चाहेंगे। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। निशा, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है जी कि ये जो बजट हमारे हर साल पेश किया जाता है उसमें जो भी कुछ हर मतलब कि रोज नए से नया बजट आता रहता है, तो ये जो बजट अब पेश किया जा रहा है ये किन के लिए है? ये कौन सा बजट है जिसमें मतलब आवाम को क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं इसमें? तो इस बजट में हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बजट
کہا جاتا ہے کہ یہ نئے سال کے بعد عوام کے لیے بہتری لائے گا, عوام کے لیے بہت ساری سہولتیں ہوں گی, لیکن آج تک عوام کو کچھ نہیں ملا. تو ہر روز نئے سے نیا بجٹ آتا رہتا ہے, تو پھر یہ بجٹ کیا بجٹ ہے؟ میرا ان سے یہ سوال. بہت بہت شکریہ صاحب. سوال بڑا کلیئر ہے. ہر 15 دن کے بعد قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. یہ بیسکلی جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ تو بنانا ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے. سب سے پہلے ہے کہ قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے, کوئی 800 ارب کے قریب تو وہ قرضوں کے بوجھ میں نکل جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ڈیفنس میں تقریباً 450-500 بلین وہ نکل جائے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جو صوبوں میں آپ کرتے ہیں وہاں پہ بھی جتنے ریسورسز جا رہے ہیں اتنی ڈیولپمنٹ عوام کے لیے نہیں نظر آ رہی. اور ہر شہر میں آپ دیکھیں فیسلٹیز نہیں ہیں, پانی کی فیسلٹیز نہیں ہیں, اسکولز نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں. سو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک بجٹ میں سارا کچھ یہ ریورس ہو جائے گا, یہ ناممکن سی بات ہے. ایون دو ہر حکومت یہ کلیم ضرور کرتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو ایک گروتھ پاتھ پہ رکھیں, 7-8% آپ کی گروتھ ہوتی جائے, پھر آپ کی اس کے ساتھ امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو, لوگوں کو نوکریاں ملیں, بے روزگاری کم ہو, تو پھر بجٹ کا اتنا بڑا یہ بوجھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ابھی ایک اسٹیگنیٹنگ اکانومی میں ایک بجٹ بنانا ہے جو IMF کی ڈکٹیشنز پہ بننا ہے, تو وہ عوام کو اس سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی ایگزامپل لیتے ہیں. ایک گھر ہے جس میں کچھ پیسے آتے ہیں, کچھ اس کے خرچے. کئی سال سے یہ ہوتا ہے کہ خرچے زیادہ ہیں, پیسے کم آتے ہیں, تو پڑوسیوں سے قرضے لے کے, دکانداروں سے قرضے لے کے گزارا کر لیا جاتا ہے. دیر ول بی اے ڈے جب وہ گھر والے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں, کہہ دیں گے جی بہت ہو گیا, اب ہمیں اپنے خرچے کم کرنے, آمدنی کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا گھر ٹھیک سے چل سکے. دوسری بات یہ جو قرضے لے رکھے ہیں ان کو کہاں سے واپس کریں گے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کسی بجٹ کے اندر کہ ایک دن حکومت ہاتھ کھڑے کر دے کہ اوکے وی آر ڈن, بس اب بہت ہو گیا, اب ہم نے اپنے طور طریقے بدلنے ہیں, آج سے بدلنے ہیں, خرچے کم کرنے ہیں, آمدنی اس طریقے سے بڑھانی ہے, اپنے یوتھ کو امپاور کرنا ہے. کوئی ویژن لے کے چلیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ تو کوئی ہونا. اسٹارٹنگ پوائنٹ بجٹ کے علاوہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچاؤ ہو جاتا ہے عوام کا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور ہم سب ایک خاندان جو ہے پورا ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس خاندان کے سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بے روزگار ہیں, ان کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ کتنی دیر اپنے گھر کے اوپر بیٹھیں گے؟ سو وی ہیو ٹو ہیو دی اکانومی ٹو گرو. اگر اکانومی گرو کرے گی, یہ نوجوانوں کو بھی نوکریاں ملیں گی, یہ اپنا بھی جو گھر کا بجٹ ہے اس میں شیئر ڈالیں گے, تو شاید کچھ بن جائے. جہاں بات آتی ہے گورنمنٹ کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اب یہ ساری ریالٹیز ہمارے سامنے ہیں. اب حکومت کے سفید ہاتھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سفید ہاتھی جو ہیں اربوں روپے وہ لے کے جاتے ہیں, اور اس بجٹ میں سلائیڈ ایک بھی نہیں ہے کہ وہ سفید ہاتھیوں پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ سامنے آئے. اچھا ایک تو ہے ریلوے والی تو ہے, اس پہ 23 ارب روپے لگیں گے, 23 ارب روپے لگتے ہیں. اربوں. PIA is one of them. ہاں آپ دیکھیں PIA ہے, اسٹیل مل ہے, یہ ہمارے جو بجلی کی جو چوری ہوتی ہے اگر اسی کو آپ لگائیں تو 250-300 اور ویسے ختم ہو جائے گا. جی آپ کو شارٹ فال ختم ہو جائے گا, پیسے آپ کے پیسے آ جائیں گے. سو نمبر 1 آپ نے بات کی ویژن کی, نمبر 1 تو یہ کریں نا کہ جی یہ جو سفید ہاتھی ہیں ان کو تو فارغ کریں. یہ عوام کے کندھوں پہ یہ سفید ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کھلا کھلا کے ہم خود تو مر گئے. سو نمبر 1 آپ نے ان کو فارغ کرنا ہے. فارغ کرنے سے مطلب آپ کو یہ کہ بیچ دیں, ان کو پرائیویٹائز کریں, اور اگر نہیں صحیح پرائیویٹائز ہو سکتے تو کئیوں کو بند بھی کرنا پڑے تو بند بھی کر دیں. ریلوے تو آپ بند ہی نہ کر سکتے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ 500 ارب کا اگر خسارہ یہ کریٹ کر رہے ہیں, جس دن آپ بند کریں گے تو